इश्क़ महबूब खुदा जिस दिल में हासिल नहीं है, इश्क़ महबूब खुदा जिस दिल में हासिल नहीं है, लाखों मुसलमान है मगर ईमान में कामिल नहीं है। लाखों मुसलमान है मगर ईमान में कामिल नहीं है। মহান রবের কাছে শুকর আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় ভালোবেসে মহব্বত করে সালাতুল জুমা আদায় করার জন্য আমাদেরকে তার ঘরে আসা এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। সেজন্য অন্তরের অন্তরস্থল থেকে কালেমাতুল শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।